التدخل البشري intervention humaine exercée sur les zones forestières exercée sur les zones forestières ok. Le phénomène menace aussi la vie de l'homme. قال لك هاد الظاهرة هذه كتهدد أيضا حياة البشر أو أرواح البشر. فغي طبيعة الحال هي هنايا. شوفوا معايا رقم 3 هنايا. قال لك mais il peut être la cause des pertes en vie humaine. Il peut être la cause des pertes. Il peut être la cause des pertes en vie humaine. أرواح بشرية، خسائر أرواح بشرية. Le phénomène devient plus grave en hiver. قال لك واش هاد الظاهرة هادي كتولي أكثر حدة في الشتاء؟ لا، سي فو. قلنا اونيتي، هاي هنا يشوفوا معايا هنا قلنا سجلات أكبر حالة. هاي هنا les feux de forêt se déclarent le plus souvent en été. Les feux de forêt se déclarent. Les feux des forêts se déclarent le plus souvent en été. في الصيف ماشي في الشتاء. Le Maroc est le seul pays touché par ce problème environnemental. المغرب هو البلد الوحيد اللي متضرر من هذا المشكل البيئي. لا، سي فو. ليس المغرب وحده، ولكن كاينين دي بي اوتر كونسيرني اي مناسي اللي شفنا هنايا. شوفوا معايا هاي هنا. Le Maroc n'est pas le seul pays menacé. Le Maroc هاي هنا n'est pas le seul pays menacé. Le Maroc n'est pas le seul pays menacé. Sixième information, ce phénomène écologique est en augmentation ces dernières années. هذه الدائرة البيئية في ارتفاع في السنوات الأخيرة. طبيعة الحال سي فغي. شوفوا معايا هنا. Au cours des dernières années, le Maroc a enregistré une tendance à l'augmentation du nombre d'incendies. هذا إذن سجل ارتفاع في عدد الحرائق. إذن قلنا فغي هنا. Le Maroc a enregistré le plus nombre, enregistré une tendance à l'augmentation, une tendance à l'augmentation
l'augmentation du nombre, l'augmentation du nombre d'incendies في عدد الحرائق. Au Maroc, ce phénomène détruit plus de 100 000 hectares. بطبيعة الحال لقينا 143,000 ماشي 100,000 أكثر. فغي قالك في المغرب هاد الظاهرة دمرات أكثر من 100,000 هكتار. وي هاي هنايا دمرت أكثر من 143 هكتار. هاي هنا قالك لي زانسوندي les incendies forestiers ont endommagé 143 765. Les incendies forestiers. Les incendies forestiers ont détruit. النقلة كما هي نديرو واش دايره هما نديرو ديال النص ont endommagé endommagé 143 765 hectares. Alors, je complète le tableau. Je complète le tableau suivant à partir du texte. أتمم الجدول التالي ابتداء من النص. Les causes de ce phénomène. شنو هي أسباب ديال هاد الظاهرة هادي؟ أسباب ديال الظاهرة هادي هي غنشوفها في النص هنايا. شوفوا معايا أسباب هاد الظاهرة هادي. هاي هنا. Cela est dû en premier lieu à la forte intervention humaine exercée sur les zones forestières, à la sensibilité élevée au feu des formations forestières. يعني قالك التدخل القوي البشري على المناطق الغابوية والحساسية المرتفعة للنار أو للحريق في التشكلات الغابوية. يعني التدخل البشري والحساسية المرتفعة للحرائق، لأن طبيعة الحال كاين الخشب ناشف وكاين كدا دغيا كتشد فيه العافية. هذا هو الجواب الأول. أنا نبداه ليكم وندير 3 بوان دو سسبونسيون نتوما كملوا لأن ما عنديش لي سباس نكتب كامل. Cela est dû à la forte intervention humaine. 3 بوان غتكملوا هنايا. شوفوا معايا هي هادي تكتبوا هادشي كامل au noir. à la forte intervention humaine exercée sur les zones forestières et la sensibilité élevée au feu des formations forestières. حتى لهنايا حتى الفورستيير فورماسيون دي فورماسيون فورستيير ندير 3 بوان ندير فورماسيون بحال هكا نكتب براسي. خصني ديما نقاد التليفون باش نعرف فين كنكتب. فورماسيون فورستيير. السؤال الثاني قالك لي كونسيكونس دو سو فينومين. شنو هي نتائج ديال هاد الظاهرة هادي؟ ماشي هانتوما نشوفوا معايا هنايا نتائج هاد الظاهرة هادي. هي كاين هنا il peut être la cause des pertes en vie humaine et animale ainsi que des dégâts considérables à l'environnement et à l'économie. هي هادي هي animal ainsi que des dégâts considérables à l'environnement
يعني هي هذه النتائج، يعني السبب ديال النتائج ديالو شنو هما فقدان أرواح بشرية وحيوانية، وكذلك خسائر معتبرة في البيئة والاقتصاد. هي هذه des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine, ماشي humaine et animal, ainsi que des dégâts, considérables, ainsi que des dégâts animaux, ainsi que des dégâts considérables, à l'environnement et à l'économie. L'environnement et à l'économie. نقولوها من النص، بس أنا ما عنديش l'espace. Quelques actions pour lutter contre ce phénomène. قالك ما هي الأفعال للحد من هذه الظاهرة هذه؟ شنو هي الأفعال اللي ممكن نقوموا بها للحد من الظاهرة هذه؟ كما كتشوفوا معايا هنايا هي عندنا اش خاصنا نديرو. بطبيعة الحال خاصنا نكونوا الناس، هيا investir، هيا pour lutter contre ce phénomène. إذن قال لك si les populations étaient mieux informées et formées en matière de prévention et de lutte contre les incendies. يعني investir هي هذه l'action. شنو نديرو؟ investir dans l'information et la formation en matière de lutte contre les incendies de forêt réduira aussi bien le nombre des incendies ainsi que les coûts de leur extinction. إذا حنا شنو نديرو؟ هي هذه الجواب. غنديرو investir dans l'information et la formation en matière de lutte contre les incendies de forêt. Investir dans l'information et la formation. Investir les actions. شنو هي investir dans l'information et la formation en matière de lutte contre les incendies. J'explique avec mes propres mots la phrase soulignée dans le texte. هي هذه اللي عطاوها لينا هنايا، كل واحد غادي ممكن نشرحها لكم، كل واحد ممكن يدير التعبير الخاص ديالو. قال لك cela est dû en premier lieu à la forte intervention humaine exercée sur les zones forestières et à la sensibilité élevée au feu des formations forestières. قال لك هذا ناتج بالدرجة الأولى، راجع بالدرجة الأولى على التدخل البشري القوي في المناطق الغابوية وعلى الحساسية المرتفعة للحريق على التشكلات الغابوية، يعني على الغابات. يعني هنايا كل واحد ممكن يشرح هذا ب son propre mot. يعني ممكن يقول بأن l'homme يعني الإنسان هو السبب الرئيسي. الإنسان هو السبب الرئيسي في الحرائق. صافي، باختصار جملة مفيدة ممكن تشرح لنا هذه الجملة هذه.
أشنو فهمتي منها؟ فهمت بأن الإنسان هو السبب في الحرائق، وكذلك يعني الحساسية ديال الغابة للنيران كتسهل يعني من اشتعال الحرائق في الغابات. وقيل غادي نحبس هنايا حتى نكمل الصفحات الاخرين ان شاء الله، نكملهم في فيديو اخر. يلا بقوا معنا، السلام عليكم.